Jadi di sini cuma perkenalan kampung Gembel itu tunggal lagi karena Merapi sangat aktif dan ini tidak bisa ditepati lagi karena Merapi tidak ada beban. 2006 kembali menuju 2 orang meninggal dulu 16 kampung. 2000 ini menjadi kawasan dingin, soal erupsi. Kita berfoto di atas banget tadi, nanti seperti ini sungainya 2006 berpenuh, 2010 tidak mampu. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I knew it when I met you. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you. I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me.